रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार आदतें जिस किसी में हो तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाक ही है जब तक इसे ना छोड़ दे। वो ये हैं, जब इसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो इसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। सही बुखारी हदीस नंबर 34। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह सूरह नहल की आयत नंबर 63 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की कसम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों में हम रसूल भेज चुके हैं, और पहले भी यही होता रहा है कि शैतान ने उनके बुरे करतूत उन्हें खुशनुमा बनाकर दिखाए और रसूलों की बात उन्होंने मान कर न दी। वही शैतान आज इन लोगों का भी सरप्रस्त बना हुआ है और ये दर्दनाक सजा के मुस्तहिक बन रहे हैं। आयत नंबर 64। हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाजिल की है कि तुम उन इख्तलाफात की हकीकत इन पर खोल दो जिनमें ये पड़े हुए हैं। ये किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी है उन लोगों के लिए जो इसे मान लें। इसकी तफसीर है, दूसरे अल्फाज में इस किताब के नज़ूल से उन लोगों को इस बात का बेहतरीन मौका मिला है कि ओहाम और तकलीदी तखय्युलात की बिना पर जिन बेशुमार मुख्तलिफ मसलकों और मजहबों में ये बट गए हैं, इनके बजाय सदाकत की एक बड़ी पायदार बुनियाद पालें जिस पर ये सब मुत्तफिक हो सकें। अब जो लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि इस नेमत के आ जाने पर भी अपनी पिछली हालत ही को तरजीह दे रहे हैं, वो तबाही और जिल्लत के सिवा और कोई अंजाम देखने वाले नहीं हैं। अब तो सीधा रास्ता वही पाएगा और वही बरकतों और रहमतों से माला माल होगा जो इस किताब को मान लेगा। आयत नंबर 65। तुम हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और यकायक मुर्दा पड़ी हुई जमीन में उसकी बदौलत जान डाल दी। यकीनन इसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए। आयत नंबर 66। और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है। उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं, यानी खालिस दूध जो पीने वालों के लिए निहायत खुशगवार है। इसकी तफसीर है, गोबर और खून के दरमियान का मतलब ये है कि जानवर जो ग़िज़ा खाते हैं इससे एक तरफ तो खून बनता है और दूसरी तरफ फुजला, मगर इन्हीं जानवरों की सिन्फ़े इनास में इसी ग़िज़ा से एक तीसरी चीज़ भी पैदा हो जाती है जो खासियत, रंग व बू, फ़ायदे और मकसद में इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर ख़ास तौर पर मवेशियों में इस चीज़ की पैदावार इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने बच्चों को ज़रूरत पूरी करने के बाद इंसान के लिए भी ये बेहतरीन ग़िज़ाए कसीर मिकदार में फराहम करते रहते हैं। आयत नंबर 67। इसी तरह खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों से भी हम एक चीज़ तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम नशावर भी बना लेते हो और पाक रिज्क भी। यकीनन इसमें एक निशानी है अक्ल से काम लेने वालों के लिए। इसकी तफसीर है, इसमें एक ज़िम्नी इशारा इस मजमून की तरफ भी है कि फलों के इस अर्क में वो मादा भी मौजूद है जो इंसान के लिए हयात बख्श ग़िज़ा बन सकता है, और वो मादा भी मौजूद है जो सड़कर अल्कोहल में तब्दील हो जाता है। अब ये इंसान की अपनी क़ुव्वत इंतखाब पर मुनहसर है कि वो इस सरचश्मे से पाक रिज़्क हासिल करता है या अक्ल व खुर्द ज़ाइल कर देने वाली शराब। एक और ज़िम्नी इशारा शराब की हुर्मत की तरफ भी है कि वो पाक रिज़्क नहीं है। आयत नंबर 68। और देखो, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ये बात वही कर दी कि तू पहाड़ों में और दरख्तों में और लोग जो छतरियां उठाते हैं इनमें अपने घर बना। इसकी तफसीर है, वही के लग़वी मायनी है खुफिया और लतीफ़ इशारे के।
جسے اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے سوا کوئی اور محسوس نہ کر سکے۔ اسی مناسبت سے یہ لفظ القا دل میں بات ڈالنے اور الہام مخفی تعلیم و تلقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو تعلیم دیتا ہے وہ چونکہ کسی مکتب و درسگاہ میں نہیں دی جاتی، بلکہ ایسے لطیف طریقوں سے دی جاتی ہے کہ بظاہر کوئی تعلیم دیتا اور کوئی تعلیم پاتا نظر نہیں آتا۔ اس لیے اس کو قرآن میں وحی الہام اور القا کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہ تینوں الفاظ الگ الگ اصطلاحوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ لفظ وحی انبیاء کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، الہام کو اولیاء اور بندگان خاص کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اور القا نسبتاً عام ہے۔ لیکن قرآن میں یہ اصطلاحی فرق نہیں پایا جاتا۔ یہاں آسمانوں پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق اس کا سارا نظام چلتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرُهَا سورہ حامیم السجدہ۔ زمین پر بھی وحی ہوتی ہے جس کا اشارہ پاتے ہی وہ اپنی سرگزشت سنانے لگتی ہے، یعنی یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها سورہ الزلزال۔ ملائکہ پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم سورہ الانفال۔ شہد کی مکھی کو اس کا پورا کام وحی یعنی فطری تعلیم کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے، جیسا کہ آیت زیر بحث میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ وحی صرف شہد کی مکھی تک ہی محدود نہیں ہے، مچھلی کو تیرنا، پرندے کو اڑنا اور نوزائیدہ بچے کو دودھ پینا بھی وحی خداوندی ہی سکھایا کرتی ہے۔ پھر ایک انسان کو غور و فکر اور تحقیق و تجسس کے بغیر جو صحیح تدبیر یا صائب رائے یا فکر و عمل کی صحیح راہ سجھائی جاتی ہے وہ بھی وحی ہے، یعنی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ القصص۔ اور اس وحی سے کوئی انسان بھی محروم نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے اکتشافات ہوئے ہیں، جتنی مفید ایجادیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے مدبرین، فاتحین، مفکرین اور مصنفین نے جو مارکے کے کام کیے ہیں، ان سب میں اس وحی کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ بلکہ عام انسان کو آئے دن اس طرح کے تجربات ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی بیٹھے بیٹھے دل میں ایک بات آئی، یا کوئی تدبیر سوجھ گئی، یا خواب میں کچھ دیکھ لیا، اور بعد میں تجربے سے پتہ چلا کہ وہ ایک صحیح رہنمائی تھی جو غیب سے انہیں حاصل ہوئی تھی۔ ان بہت سی اقسام میں سے ایک خاص قسم کی وحی وہ ہے جس سے انبیاء علیہ السلام نوازے جاتے ہیں، اور یہ وحی اپنی خصوصیات میں دوسری اقسام سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس میں وحی کیے جانے والے کو پورا شعور ہوتا ہے کہ یہ وحی خدا کی طرف سے آ رہی ہے، اسے اس کے من جانب اللہ ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے۔ وہ عقائد اور احکام اور قوانین اور ہدایت پر مشتمل ہوتی ہے، اور اسے نازل کرنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ نبی اس کے ذریعے سے نوع انسانی کی رہنمائی کرے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 69 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔